So hey guys, Jai Jagannath, welcome to my channel, your Shubham Vlogs to ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଆମର ITI ଛକରେ ତ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଯାବେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଆସିବେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମର କ'ଣ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଶିଖି ମୋତେ କେମିତି କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଏଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ଏଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହେଲା ଏଟା ଗିୟର ଲିଭର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଟା ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହଉ ସିଧା ସିମ୍ବଲ ଲାଗି ଦେଖୁଛି ହଁ ଏଟା ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଏମିତି ଏଟା ଏଣ୍ଟର ହେଲେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଗାଡ଼ି ହେଲା ଗାଡ଼ି ତ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିଥିବ ହଉ ଆମେ ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ନଦେଲେ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ଯିବ ଯଦି ଗାଡ଼ି ବି ଏରିଆରେ ଠିଆ ହେଇଛି ତ ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ ଅଛି ତ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ଗିୟର ହେଲା ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ କରିବ କିଛି କରିବ କ୍ଲଚ୍ ଫାଷ୍ଟ ଦେବ ଏଟା ହଉଛି କ୍ଲଚ୍ ହେଲା ए बी सी एक्सीलेटर ब्रेक क्लच तीनटा हला ये जे हमरो लेफ्ट रोटा रहउची लेफ्ट रोटा ओनली क्लच क्लच प्रेस करिया क्लच यूज करिया अच्छा ये जे ब्रेक और एक्सीलेटर रहउचो ये दिटा होची राइट हला एटी गुइटी हजो हमर सपोर्ट एटी ब्रेक और एक्सीलेटर ब्रेक एक्सीलेटर ये दिटा यूज करबा एटा ओनली क्लच जतले हम गियर चेंज करबा त फास्ट क्लच देले एटी एक नंबर गियर एक नंबर गियर होची 0 टू 10 होची रास्ता इगला रास्ता रो बुझबन काटो अच्छा सांगे केते बाटे जोडो बस स्टैंड नीलगिरी बस स्टैंड गाइज आम नीलगिरी गोटे सिक्रेट जगह को जाइलु तो सेठी अन्य कारण जो आम पलि आसीलु तापर आम सेठू से मो सांग दीटा मो सांग मैंने पलैते सेपटे सोर बाट पलैते आम दी जन कार बसी आमर केपीएम पलि आसलु केपीएम रु डायरेक्ट आम भोक लगे जमी आम रेमुणा गलु रेमुणा पाखे बिरियानी खाइबा बोली टिके अटकी कहीं दुईपटे आम बिरियानी हो नाला तो गोटे होस्टेल रेस्टोरेंट आम अटकी जो कि बिरियानी बसा होता तो ये भाईकर आमर होता टे भल व्यवहार थिला बोली आम अटकी आउ खायापी कहले 20 मिनट वेट कर 20 मिनट वेट भी करूँ तापर 20 मिनट रु अध घंटे हो अध घंटे 45 मिनट हो आमको खाइबा को देन तो सेठी बिरियानी सी अमूल मिसई बिरियानी जब अमूल मिसा हो तो मत कमेंट सेक्शन में कहे प्लीज तापर आम अध घंटे 45 मिनट अपेक्षा कर सारापर घंटे हो गला आमको देन तापर आम आसी बसीचे गोटे तक रेस्टोरेंट भितर बसचे आमको देन आम पर जो लोक मैंने आसते देकी छाड़िले आमको देन तापर आम कहला कि स्वयं अभियोग कलापर तब देले तो देले आमर बिरियानी भी आमर मत खास लगे आमको टेस्ट जमा पड़ानी टेस्ट किसी गोलाप जोड़ खाली लगुला चिकेन भी सिझी भी नाला कौन कह से फालतू आमको बिरियानी देले बिरियानी दाम था मात्र 120 टଙ୍କା सी कहले तरतर भाई आम मत कहले बोली मुझे देली तरतर जो दे फास्ट आमको दे था पूर्व लोक मैंने लेग पीस कहीं हो ठीक अच्छे जहाँ है खाइते खाइते देले आम तापर आम बाहरलु बालेश्वर बाहर तब चलो खाई सारी आम कथा सब कथा नागिला बिरियानी मत कह आज क्यों नागिला बिरियानी तो 10 रु केते दबु कह 2.5 मु 10 टोटाल देवी 2 देवी मत टोटाल फालतू लगे टोटाली फालतू वेट तो कले पुणी बेकार खाଇବା भी बेकार कहला लोक कहते तरतर देले
হ্যাঁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ତର ଦେଉଛନ୍ତି ୱେଟ୍ କଲେ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ୱେଟ୍ କଲେ କହିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ରେ କରିବାକୁ କହିଲେ 20 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ପରେ ହେଇଯିବ। ଏଇ ହୋଟେଲଟା ଏଇଟା କି ହୋଟେଲ ବେ? ଇଏ ଆଣିକି ଗୋଟେ ତ ପୁରା ଭୂତ କୋଠରକ ଦେଖାଯାଇଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୋଲି ରଖିଛୁ। ବାବାଲା ମେଘ ସଜେଇଛନ୍ତି ନା ମେଢ଼ ସଜେଇ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଗେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହଁ କହ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆମେ କେମିତି ଡ୍ରାଇଭର ଡ୍ରାଇଭର ହଁ ଡ୍ରାଇଭର କହିବି ସତ କହିନା ମିଛ କହିବି ପ୍ରଥମେ ଯୋଡ଼ିକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତେ ଖାସ୍ ବି ହେଇନଥିବ। ତ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗିଛି ଯଦି ଟିକେ ବି କିଛି ବି ଯଦି ମନକୁ ଟିକେ ଲାଗିଛି ଯଦି କିଛି ହେଇଛି ନା କିଛି ହେଇନି ନା କିଛି ହେଇଥିବ ଯଦି କିଛିଟା ବି ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିହାତି। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।